us. Vamos a preparar nuestros corazones Let's prepare our hearts para recibir la palabra del Señor. to receive the word of God. Yo le he puesto por tema este mensaje, el ayuno congregacional. I have put as a theme to this message, the congregational fast. Y abrimos nuestras Biblias en Joel, el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos del 15 al 17. And we read in the book of Joel in chapter 2, verses 15 through 17. Donde la escritura dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocad asamblea. Blow the trumpet in Zion, consecrate a fast, and call a sacred assembly. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y la novia de su tálamo. Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and nursing babes. Let the bridegroom go out from his chamber and the bride from her dressing room. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. It says, let the priests who minister to the Lord weep between the porch and the altar. Let them say, spare your people, O Lord, and do not give your heritage to reproach. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Seated, we're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones, que tu palabra germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido en esta hora que tu palabra corra libremente y sea glorificada, que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús pedimos esto, Padre, y te damos gracias. Amén. Hermanos, durante el mes de enero, So, brethren, during the month of January, nosotros hablamos mucho acerca de primicias y hablamos mucho acerca del ayuno de 21 días. we speak a lot about the first fruits, and we also speak a lot about the 21-day fast. Y en este día yo he escogido hablar del ayuno congregacional. And today I have chosen to speak about the congregational fast. Lo primero que queremos establecer a través de este mensaje The first thing that we want to establish by way of this message es que la práctica del ayuno es bíblica, tiene base escritural. that the practice of fasting is biblical and it has a biblical foundation. Encontramos muchas referencias en la Biblia acerca del ayuno. We find many references in the Bible about fasting. Lo segundo que yo quiero señalar The second thing that I want to point out es que el ayuno no es meramente una tradición de la iglesia cristiana. is that fasting is not just merely a tradition of the Christian church. El ayuno es un mandato del Señor. To fast is a command from the Lord. Ayunamos porque Él nos manda en su palabra a ayunar. We fast because he commands us in his word to fast. En Mateo capítulo 9, verso 14, In Matthew 9:14, cuando los discípulos de Juan preguntaron, when the disciples of John asked, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? they said, well, why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? El Señor respondió en el verso 15, And the Lord responded to them in verse 15. ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? He says, can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? Mire cómo dijo el Señor, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán.
But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast. Hermanos, por eso hoy, que no está el esposo con nosotros, That's why today, brother, that the bridegroom is not with us, tenemos la necesidad de ayunar. we have the need to fast. También el Señor dijo a sus discípulos en Mateo 6:17. The Lord also said to his disciples in Matthew 6:17, Mira cómo dijo, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. he says, but you, when you fast, anoint your head and wash your face. No dijo, si acaso se te ocurre ayunar, He didn't say, oh, just in case you enter a fast. sino que dijo, cuando ayunes, tú cuando ayunes. But he said, but you, when you fast, Dando a entender que el ayuno debe ser parte de la vida normal del cristiano. giving us the impression that fasting should be a part of the normal Christian life. Lo tercero que yo quiero señalar acerca del ayuno The third thing that I want to point out about fasting es que el ayuno no solo se puede hacer a nivel personal e individual, that a fast cannot just be done just personal or individually, sino que se puede hacer también a nivel colectivo, a nivel de congregación. it can be done collectively by way of a congregation. Eso lo estaremos viendo durante todo el mensaje en este día. So we're going to see that throughout the entire message today. Lo cuarto que yo quiero señalar acerca del ayuno The fourth thing that I want to point out about fasting, es que cuando Dios llama a la gente a ayunar, so when God calls the people to fast, lo mismo llama al grande como al pequeño. he calls the elder to the young. Lo mismo llama al anciano como al niño. He calls the big one and the small one. Cuando se trata del ayuno, Dios no hace acepción de personas. When it has to do with fasting, God shows no partiality of people. Y el ayuno es tan importante And so fasting is so important. que la Biblia dice que aún las madres que están lactando The Bible says that even the mothers who are nursing y los niños que maman and even the children that are nursing, pueden participar del ayuno. they can also partake of the fast. Y el llamado al ayuno en Joel 2:16 And so this call to fast in Joel 2:16, es tan serio it's so serious. que aún los que están en luna de miel Even those who are in their honeymoon, deben interrumpir su luna de miel so they should interrupt their honeymoon para entrar en el ayuno escogido por Dios. to enter into that fast that is chosen by God. Come on now. ¿Qué les parece, hermano? What y'all think about that? A mí me parece interesante todo esto. This all seems very interesting to me. El ayuno de Joel 2, versos del 15 al 17, So this fast that's found in Joel 2, of verse 15 to 17, es un buen ejemplo de un ayuno congregacional en la Biblia. it's a good example of a congregational fast in the Bible. Vamos a leerlo otra vez. So let's read it again. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocad asamblea. Blow the trumpet in Zion, consecrate a fast, and call a sacred assembly. Reunir al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y la novia de su tálamo. Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and nursing babes. Let the bridegroom go out from his chamber, and let the bride from her dressing room. Su tálamo se puede traducir lecho o cama nupcial. This means like their honeymoon bed, chamber. En inglés dice dressing room. Chamber and dressing room, yeah. El verso 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. It says, let the priests who minister to the Lord weep between the porch and the altar, and let them say, spare your people, O Lord, and do not give your heritage to reproach. Este es un tremendo ayuno congregacional This is a tremendous congregational fast, donde el pueblo de Dios implora misericordia y perdón. where the people of the Lord, they implore mercy and forgiveness from the Lord. Imploran misericordia y perdón para la congregación de los hijos de Israel. They implore this mercy and this forgiveness for the congregation, the people of Israel. Vamos a ver otro ejemplo de otro ayuno congregacional en la Biblia. Let's see another example of a congregational fast in the Bible. En Jeremías 36:9 In Jeremiah 36:9, dice, y aconteció en el año quinto de Joacim,
hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, escuche bien, que promulgaron, o sea, proclamaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. It says, now it came to pass in the 5th year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, in the 9th month, that they proclaimed a fast before the Lord to all people in the Jerusalem and to all people who came from the cities of Judah to Jerusalem. ¿Quiénes ayunaron? So who fasted? Todo el pueblo de Jerusalén All the people of Jerusalem. y todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. And all those people that came from the cities of Judah to Jerusalem. Hermanos, yo he leído estos textos bíblicos Brethren, I have read these biblical verses para establecer que el ayuno corporativo es bíblico, to establish that the congregational fast is biblical. es recomendable y debe practicarse. It's recommended and it should be practiced. Así que todo el que participe de este ayuno de 21 días, So all those who are participating of this 21-day fast que comenzó el 10 de enero y se va a extender hasta el 30 de enero, that started on the 10th of January will be extended to the 30th of January. estará sometiéndose en obediencia a Dios y a su palabra. They will be submitting themselves in obedience to God and to His Word. Si todavía usted no ha entrado en el ayuno de 21 días, If you still haven't entered into the 21-day fast, yo le exhorto a hacerlo. I exhort you to do so. Y si hoy Dios pone en su corazón el deseo de hacerlo, And if God puts that in your heart today to do it, déjeme decirle, todavía no es tarde. let me tell you, it's still not late. Usted puede ayunar 7 días. You can fast 7 days. Usted puede ayunar los 14 días restantes. You can fast the 14 days that are left. El tiempo, usted puede ayunar el tiempo que el Señor le dirija a hacerlo. You can fast the time that the Lord directs you to fast. Yo no le voy a preguntar si usted lo está haciendo. I'm not going to ask you if you're doing it. Yo no le voy a preguntar cómo lo está haciendo. I'm not going to ask you how you're doing it. Y ya le voy a decir por qué. And I'm going to tell you why. Ahora veamos cómo se debe hacer el ayuno congregacional. So now let us see how we should do a congregational fast. En Joel 2:12 lo dice la escritura. Scripture tells us in Joel 2:12, Dice, así dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. it says, now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Hermanos, así es que debemos hacer el ayuno congregacional, Brethren, this is how we should be doing the congregational fast. convirtiéndonos al Señor con todo nuestro corazón, Turning to the Lord with all of our heart, con ayuno, con lloro y con lamento. with fasting and weeping and mourning. El Señor quiere que hagamos este ayuno The Lord wants us to do the fast con todo nuestro corazón. with all of our hearts. Y esto se pone en manifiesto And this is manifested cuando nosotros tomamos la decisión firme y determinada when we make the firm and determined decision de poner a un lado todo placer. to put aside all type of pleasure. Yo voy a repetir esto. I'm going to repeat that. El Señor quiere que hagamos el ayuno congregacional con todo nuestro corazón. The Lord wants us to do this congregational fast with all of our heart. Y esto se prueba o se pone en manifiesto cuando tomamos la decisión firme y determinada de poner a un lado todo placer. And so this is proven or manifested when we make the firm and determined decision to put aside all type of pleasure. Todo placer de comida, All pleasure of food, todo placer de actividades de entretenimiento, all pleasure of any type of entertainment, todo placer de pasatiempo con parientes y amigos, any type of pleasure that has to do with spending time with friends, y todo placer con el cónyuge. and any type of pleasure with your spouse. Ponemos a un lado todo placer para estar en la presencia del Señor. So we set aside all types of pleasures to be in the presence of the Lord. Hermano, en cierta ocasión Dios visitó al pueblo de Israel, So, brethren, on a certain occasion, God visited the people of Israel, descendiendo personalmente sobre el monte Sinaí. He descended personally upon Mount Sinai. Y antes de descender, Dios le dio instrucciones a Moisés.
And before he descended, God gave instructions to Moses. Instrucciones específicas He gave Moses specific instructions para que santificara al pueblo. so that he would sanctify the people. El ayuno es una forma de santificación. Fasting is a type of Y sanctification. mire cómo le dijo el Señor a Moisés en Éxodo 19:10. And look at what the Lord said to Moses in Exodus 19:10. Le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y dile que laven sus vestidos. He says, go to the people and consecrate them today and tomorrow and let them wash their clothes. Y dile que estén preparados para el día tercero, porque al tercer día descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. And he says, let them be ready for the third day, for on the third day the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people. Y mire lo que dice el verso 14. Look at what it says in verse 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. And so Moses went down from the mountain to the people and sanctified the people, and they washed their clothes. Y luego Moisés le dijo en el verso 15, And Moses says to them in verse 15, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. he says, be ready for the third day and do not come near your wives. Quiere decir que parte de la santificación That means that part of that sanctification, consistía en abstenerse del placer conyugal. it consisted in being able to abstain from that pleasure with your spouse. También en el Nuevo Testamento So also in the New Testament, encontramos al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia we find the Apostle Paul writing to the church sobre la importancia de cumplir con los deberes conyugales. over the importance of fulfilling your conjugal responsibility. Y mire cómo les dijo And look at what he said. en 1 Corintios 7:5. 1 Corinthians 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento. Mire cómo les dijo, para ocuparos sosegadamente a la oración. Me gusta como lo dice en inglés, vamos a oírlo. It says, do not deprive one another except with consent for a time that you may give yourselves to fasting and prayer. En la Biblia, como dice, en la versión en español no dice ayuno. En la versión en inglés sí dice ayuno. Vamos a leerlo otra vez. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente a la oración. Y la versión en inglés dice, al ayuno y la oración. Y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. It says, do not deprive one another except with the consent for a time that you may give yourselves to fasting and prayer and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of this? Que le demostramos a Dios que estamos en serio en el ayuno That we demonstrate to God that we are serious during this fast y que lo estamos haciendo de corazón and that we're doing it with all of our heart cuando nosotros sacrificamos las actividades de placer when we sacrifice all types of pleasurable activities. que hemos mencionado. All these that we have mentioned. Placer de comida, Pleasures with food, placer de entretenimientos, pleasures with entertainment, placer de pasatiempo con los parientes y amigos pleasures of being able to spend time with friends and family, y placer conyugal. and that conjugal pleasure. Otra escritura acerca del ayuno que queremos considerar en este día, Another scripture about fasting that we want to consider today, estamos hablando del ayuno congregacional, we're speaking about the congregational fast. es el texto, el pasaje bíblico que está en Isaías 58:3, It's the passage that you find in Isaiah 58:3, donde Dios habla a través del profeta Isaías al pueblo de Israel where God is speaking by way of Isaiah to the people of Israel. y le dice esto. And he says this, Yo lo voy a parafrasear. I'm going to paraphrase it. Ustedes le dicen a Dios, You say to God, ayunamos y no hiciste caso. we fasted and you did nothing. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. We afflicted our souls and you took no notice. Y el Señor les dijo, And the Lord said to them, le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto.
It says, in fact, in the day of your fast, you find pleasure. En otras palabras, In other words, en el día de vuestro ayuno, on the day of your fast, ustedes hacen lo que quieren. you still do whatever you want. Ustedes siguen la misma actitud desagradable que tienen. You continue in that same displeasing attitude that you have. Ustedes siguen con los mismos hábitos pecaminosos de siempre. You continue with the same sinful sins of as always. Y ustedes siguen su propia agenda. And you just continue with your own agenda. Y el profeta le dice al pueblo, And so the prophet says to the people, ese no es el ayuno escogido por Dios. that is not the fast that is chosen by God. Esa no es la manera prescrita en las sagradas escrituras. That is not the way that has been prescribed in Scripture. Ayunar de la manera prescrita en la Biblia es cambiar, hermano. To fast in the way that is prescribed in the Bible is to change, Es brethren. cambiar nuestra actitud desagradable. It's to change our attitude that is not Es pleasing. cambiar nuestros hábitos pecaminosos. It's to change our sinful habits. Es cambiar nuestra agenda personal It's to change our personal agenda. para pasar tiempo de calidad en la presencia del Señor. To spend quality time in the presence of the Lord. En otras palabras, So in other words, es apagar el televisor. it's to turn off the television. Es dejar los entretenimientos carnales. It's to put aside these carnal entertainments. Es poner a un lado nuestra rutina placentera. Put aside your pleasurable routine. Repito, para pasar tiempo de calidad en su presencia. I repeat, in order to spend a quality time in His presence. Así que ayunar, amados hermanos, So to fast, brethren, no es solo dejar de comer, it's not just to stop eating, sino que cómo actuamos y qué hacemos durante el ayuno it's how we act and what we do during the fast. es de suma importancia. All of that is very important. Dios le dijo al pueblo de Israel en Isaías 58:4, God said to the people of Israel in Isaiah 58:4, ustedes tienen un problema serio. you all have a serious problem. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. It says, indeed, you fast for strife and debate and to strike with the fist of wickedness. La palabra contienda aquí en este texto, So this word here in this verse, en el lenguaje original, in the original language, es competencia. it's competency, like competition. Yes. Y el Señor le está diciendo al pueblo, And the Lord is saying to the people, para competir es que ustedes ayunan. so you are fasting in order just to compete. Déjeme decirle, hermano, esto se da también hoy en nuestro tiempo. And let me tell you that that's also done during our time. El hermano a veces le dice al otro, hey, ¿cuántos días tú llevas ayunando? And sometimes a brother will ask, hey, how long have you been fasting? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Bebiste esto? ¿Comiste aquello? How are you doing the fast? Did you eat this? Did you drink that? Otros se van al extremo y dicen, oye, ¿ya entregaste el ayuno? And others go to the extreme and say, hey, did you already give up the fast? Pues yo no voy a entregar el mío. Oh, I'm not going to give up mine. Y entran en una forma de competencia. And they enter into this type of competition. Hermano, yo estoy aquí para decirles, So I'm here to tell you, brethren, ese no es el ayuno escogido por Dios. that is not the fast that is chosen by God. Ese no es el ayuno que Dios recibe, que Dios acepta. That's not the fast that God receives or accepts. Hay que tener mucho cuidado con eso, You need to be very careful with that. de hacer el ayuno y entrar en una forma de competencia con los hermanos. To enter into a fast and enter into this type of competition with the brethren. Déjeme decirle que Dios es muy particular con este asunto del ayuno. Let me tell you that God is very particular with this issue of fasting. Se supone que cuando nosotros ayunamos, It should be that when we fast, lo hagamos de corazón. we should do it with all of our heart. Y lo hagamos para el Señor y no para los hombres. And we do it for the Lord and not for man. Por eso el Señor dijo en Mateo 6:16, That's why the Lord said in Matthew 6:16, cuando ayunéis, when you fast. note que no dijo si ayunáis, Notice that he didn't say, in case you fast. no, cuando ayunéis, He says, when you fast. porque ustedes van a ayunar. Because you will fast. Porque cuando el esposo sea quitado, Because when the bridegroom is taken away, entonces ustedes ayunarán. then you will fast. Cuando ayunéis, So when you fast, no seáis austeros. Yo busqué la palabra austeros, dice agrios, ásperos, it says, do not be sour. Don't be rough, como los hipócritas. like the hypocrites. Porque ellos demudan sus rostros.
En inglés dice, hay una versión que dice, ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. It says, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. But surely I say to you, they have their reward. Pero tú cuando ayunes, But you, when you fast, no si ayunas porque vas a ayunar, not if you, in case you fast, because you will fast. en calidad de creyente, In the quality of that of a believer, en calidad de cristiano, as a Christian, tú estás supuesto a ayunar. you should be fasting. Tú cuando ayunes, So when you fast, unge tu cabeza y lava tu rostro. anoint your head and wash your face. ¿Para qué? For what? Para no mostrar a los hombres que ayunas, So that you do not appear to men to be fasting, sino a tu Padre que está en secreto. but to your Father who is in Y secret. tu Padre que ve en lo secreto, And your Father who sees in te secret, recompensará en público. He will reward you openly. ¿Qué estamos diciendo, hermano? So what are we saying, Que brethren? Dios es muy particular con este asunto del ayuno. God is very particular with this issue of fasting. El ayuno debe ser una transacción privada entre Dios y nosotros. Fasting should be a private transaction between God and us. Usted no me escuchó. You didn't hear me. Yo tengo que repetir eso. I need to repeat that. El ayuno debe ser una transacción privada entre Dios y nosotros. Fasting should be a private transaction between God and us. Eso es bien importante. That's very important. Por eso es que no le estamos preguntando si usted está ayunando. That's why we're not asking you, are you fasting? Por eso es que no le estamos levantando una persecución porque no lo está haciendo. And that's why we don't raise a persecution because you're not doing it. Por eso es que no le estamos preguntando cómo lo está haciendo. And we're not asking you, how is it that you're doing it? Porque es una transacción privada entre Dios y usted. It's a private transaction between you and God. Bueno, estamos hablando del ayuno congregacional. And so we're speaking about the congregational fast. Y estamos estableciendo que el ayuno congregacional o corporativo And so we're establishing that the congregational fast or this corporal fast es bíblico, es recomendable y debe practicarse. it's biblical, it's recommended, and it should be practiced. Y cuando el ayuno congregacional se practica, And so when the congregational fast is practiced, Dios se mueve, amados hermanos, God is moved, brethren, y Dios habla and God speaks a su iglesia. to His church. Como cantaba la hermana, As the sister was singing, algo sucede something happens cuando tú le adoras. when you worship. Algo sucede Something happens cuando tú ministras al Señor when you minister unto the Lord y cuando ayunas. and when you fast. Miren, la iglesia en Antioquía, So now in the church in Antioch, los creyentes adoraban a Dios. the believers would worship God. La Biblia lo pone de esta manera, ministraban al Señor The Bible puts it in this way: they would minister unto the Lord y ayunaban and they would fast a nivel colectivo. in a collective manner. Hacían ayunos congregacionales They would do these congregational y el fasts. Espíritu Santo se movía en esa iglesia y hablaba. And the Holy Spirit would move in that church and speak. Vamos a leerlo, está en Hechos 13:1. In Acts 13:1, let's read it. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y luego procede a dar la lista de los nombres. It says, now in the church of Antioch, there were certain prophets and teachers, and then it goes on to give the names of these people. Y en el verso 2 dice, ministrando estos al Señor, Verse 2 says, and they ministered to the Lord, adorando al Señor and they worshiped the Lord, y ayunando. and they fasted. El Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. And the Holy Spirit said and spoke and said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Qué lindo ese ambiente, hermano. How beautiful is that atmosphere, Ese es brother? el ambiente que nosotros queremos aquí en That's nuestra the atmosphere iglesia. that we want here. Un ambiente de gloria, An atmosphere of glory, un ambiente de vida, an atmosphere of life. porque hay vida en Jesús. There is life in Jesus. Que no haya disensión, Let there not be any que dissension. no haya Let contienda, there not be any que no haya strife. pleitos, No types of troubles. porque ese es el ambiente del reino de las tinieblas. That's the atmosphere of the kingdom of No, darkness. nosotros queremos que haya paz, We want there to be que peace, haya gozo, that there be joy, que haya
justicia, that there be justice, righteousness aquí en nuestra iglesia. here in our church. Porque ese es el reino de Dios. That is the kingdom of God. Qué lindo esto, hermano. Vamos a leerlo otra vez. Dice, ministrando estos al Señor, adorando a Dios de corazón y ayunando, el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. It says, and they ministered to the Lord and worshiped and fasted, and the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Y vemos que en medio de un ayuno And we can see that in the midst of a fast, nació el ministerio del apóstol Pablo. the ministry of the Apostle Paul was born. Y después que el Espíritu Santo habló And after Holy Spirit spoke, y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. and he said, I'll separate to me Barnabas and Saul for the work which I have Mire, called. mire lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Los hermanos de la iglesia en Antioquía volvieron a ayunar y a orar. The brethren in the church of Antioch, they again went into worship and fasting. Está en el verso 3. It's verse 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. And then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. Los encomendaron a Dios y a su cuidado. They commended them to the Lord and to his care. Y Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero, And Paul and Barnabas went out in their first missionary trip, llenos del Espíritu Santo. and they were filled with the Holy Spirit. El verso 4 dice Verse 4 says, que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. De allí navegaron a Chipre y luego llegaron a Salamina. it says that, so being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and then from there they sailed to Cyprus, and then they arrived in Salamis. Y el verso 5 dice, en Salamina anunciaron la palabra de Dios a los judíos. And there they preached the word of God to the Jews. Y en el verso 6 dice In verse 6 it says, que habiendo atravesado toda la isla, esa es la isla de Chipre, llegaron a Pafos. and so now in verse 6, now when they had gone through all of Cyprus, they went to the island of Paphos. Y en el verso 7 dice que en Pafos Dios usó a Pablo y a Bernabé para ministrarle al procónsul, o sea, al gobernador llamado Sergio Paulo. It says there in the city, it says that the Lord used them to speak to this proconsul. His name was Sergius Paulus. Y dice el verso 12 que el procónsul creyó maravillado de la doctrina del Señor. It says in verse 12 that this proconsul, he believed, and when he saw what they had done, he was astonished at the teaching of the Lord. Ganaron un alma para Jesucristo. They won over the soul for the Lord. Verso 13 dice que salieron de Pafos y arribaron a Perge de Panfilia. It says now in verse 13 that they set out from Paphos and they went to Perga and Pamphylia. Tenga paciencia conmigo. Have patience with me. De Perge, dice el verso 14, pasaron a Antioquía de Pisidia y allí predicaron la palabra de Dios. It says from there, from Perga, they departed and they went to Antioch and Pisidia and they preached the word of God. Hermanos, estaban llenos del Espíritu Santo These men were filled with the Holy y Dios Spirit. los estaba usando poderosamente. And God was using them No powerfully. solo predicaban la palabra, They not only preached the word, sino que los ayudaba el Señor confirmando la palabra con las señales que les but the seguían. Lord helped them by confirming the word with the signs and wonders. Y dice el verso 14, It says in verse 14, de Perge pasaron a Antioquía de Pisidia so from Perga they went to Antioch and y Pisidia, allí predicaron la palabra. and there they preached the word. Primero predicaron en la sinagoga de los judíos, First they preached in the synagogue of the Jews, pero como los judíos rechazaron la palabra, but because the Jews rejected the word, entonces Pablo se dirigió a los gentiles y le predicó a los then gentiles. Paul directed himself to the Gentiles and he preached to the Gentiles. Y en el verso 48 dice In verse 48 it que says los gentiles se regocijaban y glorificaban la
palabra del Señor. Now the Gentiles, when they heard this, they were glad and they glorified the word of the Lord. Y dice que creyeron todos los que estaban ordenados para salvación en ese lugar. And it says that as many as had been appointed to eternal life believed. Y el verso 49 dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. And it says that the word of the Lord was being spread throughout that entire region. Y en el verso 51 dice, entonces salieron de Antioquía de Pisidia And then it says in verse 51 that they left Antioch and Pisidia y llegaron a Iconio. and they arrived at Iconium. Y en el verso 52 dice, And in verse 52 it says, y los discípulos, o sea, los nuevos convertidos, and the disciples, the new converts, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. they were filled with joy and with the Holy Spirit. En este pasaje de la Escritura, So in this passage in Scripture, cuando habla de los apóstoles, está hablando de Pablo y Bernabé. when it speaks about the apostles, it's speaking about Cuando Paul habla and de los Barnabas. discípulos, And when it speaks about the disciples, está hablando de los discípulos nuevos convertidos. it's speaking about the new converts. Y mire lo que dice el capítulo 14, verso 1. Look at what it says in chapter 14, verse 1. Que en Iconio, Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, escuche bien, que creyó una multitud de judíos y de griegos. It says, now it happened in Iconium that they went together to the synagogue of the Jews, and they spoke that a great multitude, both of the Jews and the Greeks, believed. Hermano, escuche bien, Brethren, listen well. estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. These men were filled with the Holy Spirit. Estos hombres eran hombres que oraban y ayunaban. These were men who prayed and fasted. Estos hombres no se amedrentaban por cualquier cosa. These men did not become discouraged for just anything. No, mire lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Que a pesar de la oposición que hubo en Iconio, It says, despite the opposition that they confronted in Iconium, dice Hechos 4:3, que Pablo y Bernabé se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. it says, so in verse 3, it says that therefore they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord, who was bearing witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. Usted no se rinda, You should not give up. usted llénese del Espíritu Santo. You be filled with the Holy La Spirit. Escritura dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. The Bible says in the book of Ephesians that we should not be filled with wine where there is a dissolution, but be filled with the Holy Spirit. Usted haga como los primeros apóstoles You should do like the first y los apostles primeros discípulos and the first que disciples. entraron en el aposento They entered into the upper y room, allí perseveraban en ruegos y en ayuno, and there they would spend time in fasting and in esperando la crying out, promesa del Padre, waiting for the promise y of the Father. fueron llenos del Espíritu And they Santo were all filled with the Holy y Spirit. hablaron con denuedo la palabra del And they Señor. spoke boldly about the word Y of el God. Señor confirmaba la palabra con las señales que las seguían. And the Lord would confirm his word with the wonders that he would do. No importa qué oposición se levante, Doesn't matter which opposition arises. entienda que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Understand that our battle is not against flesh and blood. Nuestra lucha es contra principados, Our fight is with principalities, potestades, powers, gobernadores de las tinieblas de este siglo, governors of this age, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. and all those opposing forces in the heavenly places. Mi lucha no es contra el hermano, My struggle is not against my brethren. por favor. Please. Mi lucha es contra el enemigo. My fight is against the Y enemy. estos hombres de Dios And these men of God, estaban claros en esto. they were clear on A this. pesar de la oposición que se levantó en Iconio, Despite the opposition that was raised in Iconium, dice Hechos 14:3, it says in Acts 14:3 que se detuvieron allí mucho tiempo, that they ended up staying there a long time, hablando con denuedo, speaking boldly. confiados en el Señor, They were trusting in the Lord, el cual daba testimonio who was bearing witness a la palabra de su gracia, to the word of his grace, concediendo granting que them, se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. granting them signs and wonders to be done by their own hands.
Aún así, And even still, debido a la persecución que se levantó en Iconio, due to that opposition that was raised in Iconium, la Biblia dice en el verso 6 de Hechos 14 the Bible says in Acts 14:6 que salieron huyendo de Iconio that they fled out of there. y fueron a Listra y a Derbe. They went to Lystra and Derbe. Fíjense, esos hombres de Dios salieron huyendo debido a la persecución que se levantó. These men of God, they ended up fleeing this city because of that persecution. Y en Listra, dice el verso 7, predicaron el Evangelio. And there in Lystra, they preached the gospel. En Listra Dios se movió de una manera poderosa. God moved in a powerful way in Lystra. Bueno, de tal manera que la gente, los naturales de ese lugar, pensaron que eran dioses y quisieron adorarlos. It's so much so that the people in that city, they thought that these men were God and they wanted to worship Y them. Bernabé y Pablo no se lo permitieron. And Barnabas and Paul did not allow them to Y en do el that. verso 19 dice And in verse 19 it says que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio that these Jews from Antioch and Iconium came there que persuadieron a la multitud and they persuaded the multitudes. y fue entonces que apedrearon a Pablo, And then they stoned Paul. apedrearon al siervo de Dios They stoned this man of God y lo arrastraron fuera de la ciudad and they dragged him out of the city, pensando que estaba muerto. supposing that he was dead. Qué persecución, hermano. What a persecution, brethren. Nosotros todavía no sabemos lo que es una persecución. We still don't know what a persecution is. Prepárese. Prepare yourself. ¿Cómo se va a preparar? How will you prepare yourself? Orando y ayunando. Praying and fasting. ¿Cómo se va a preparar? How will you prepare yourself? Llenándose del Espíritu Santo. Being filled with the Holy Spirit. Mire lo que dice el verso 20. Look at what it says in verse 20. Pero rodeándole los discípulos, Pablo se levantó y entró en la ciudad. Entró nuevamente en Listra. It says, however, when the disciples gathered around him, he rose up and went into the city. Recuerde que lo sacaron, lo arrastraron fuera de la ciudad. Remember that they dragged him out of the city. Cuando los discípulos los rodearon, So when the disciples surrounded him, el hombre se levantó. he rose up. La implicación del texto es que oraron por él And so the implication here in this verse is that they prayed for him, y el Señor lo levantó. and the Lord rose him up. Y el día siguiente, dice el verso 20, salió con Bernabé para Derbe. So in verse 20 it says that the next day he departed with Barnabas to Derbe. Note lo que dice al día siguiente, de haber sido apedreado. Notice the next day after he had been stoned. No se quedó descansando a ver si las morotones y el malestar se le apaciguaron. He didn't just stay there to see if his bruises and his wounds were just there and they were getting better. No, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. The next day he departed with Barnabas Y to en el Derbe. verso 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron nuevamente a Listra, donde fue apedreado, a Iconio, donde fue perseguido, y a Antioquía de Pisidia. And in verse 21 it says, and when they had preached the gospel to that city and made many disciples, they returned back to Lystra where he had been stoned, and back to Iconium where he was persecuted, and back to Antioch. Tremendo, estos hombres son de inspiración para mí Tremendous. These men are inspiration to me y de inspiración para muchas personas aquí. and of inspiration to many people here. Nosotros queremos que Dios nos use de esa manera. We want God to use us in this way. No importa cuál sea la oposición, It doesn't matter what the opposition no might be. importa la persecución. Doesn't matter the persecution. Nosotros queremos llevar el Evangelio We want to spread the gospel con demostración de poder y del Espíritu Santo. with a demonstration of power in the Holy Spirit. Desde Hartford From Hartford hasta lo último de la tierra. to the end of the earth. Amén. Amen. Estos hombres regresaron a los lugares donde fueron perseguidos y apedreados. Y dice, regresaron confirmando los ánimos, verso 22, de los discípulos, de los que habían creído. Dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, escuche bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yes. And so they went back to these places where they had been persecuted. And it says in verse 22, they were strengthening the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith and saying to them, we must through many tribulations enter the kingdom of God. Hermanos, yo hablé de todo esto
Brethren, I spoke about all of this para llegar al versículo 23. to get to verse 23. Ahí era donde yo quería llegar. That's where I wanted to get to. Dice, y constituyeron ancianos. Este es Pablo y Bernabé y su equipo. Regresaron confirmando la fe de los discípulos y dice, y constituyeron pastores, ancianos, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. It says here in verse 23, so that when they had appointed elders in every church, with prayer and fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. Oraron y ayunaron para constituir ancianos en cada iglesia. They prayed and they fasted in order to appoint elders in all those churches. Y luego los encomendaron al Señor en quien habían creído. Then they commended them to the Lord in whom they had believed. ¿Por qué oraron y ayunaron? Why did they pray and fast? Porque el ayuno y la oración santifica a todos los involucrados. Because prayer and fasting sanctifies all those that are involved. El ayuno y la oración santifica a los apóstoles The fasting and prayer sanctifies the que apostles constituyeron los ancianos. that were appointed by the elders. El ayuno y la oración santifica a los ancianos que fueron constituidos en las iglesias. The fasting and prayer sanctifies the elders that were appointed for those churches. Y el ayuno y la oración santifica las iglesias donde fueron constituidos los ancianos. And the prayer and the fasting sanctifies the churches where they were commended to the Lord. Repito, el ayuno y la oración santifica a todos los involucrados. Again, I repeat, fasting and prayer sanctifies all those involved. El ayuno y la oración crea el espíritu y la atmósfera para que los creyentes se desarrollen en su ministerio. Prayer and fasting is what helps to develop everyone in their ministries. Yo quiero hablarle a todos los que tienen ministerio aquí. So I want to speak to everyone who has ministries here. Voy a repetir esto. I'm going to repeat this. El ayuno y la oración Fasting and prayer, crea el espíritu y la atmósfera it creates the spirit and the atmosphere para que los creyentes se desarrollen en su ministerio. so that the believers can be developed in their ministry. Hermano, yo quiero concluir este mensaje So I want to conclude this message diciéndoles una vez más, by saying to you once again, o definiendo una vez más, or defining once again, lo que es el ayuno. what fasting is. Ayuno es la abstinencia de alimentos, So fasting is to abstain from foods, pero no solo de alimentos, but not just foods, sino también de placeres naturales but also of these natural pleasures para alcanzar un objetivo espiritual. in order to obtain a spiritual objective. Ayuno es un acto de la voluntad del hombre, Fasting is an act of the will of man, donde sometemos la carne que es débil where we submit the weak flesh y la sometemos con el espíritu que siempre está dispuesto. and we submit it along with the spirit that is always willing. Ayuno es un compromiso personal To fast is a personal commitment de renunciar a lo natural para invocar lo espiritual. to renounce the natural in order to invoke on the spiritual. Ayuno es demostrarle a Dios que para nosotros lo espiritual es más importante que lo natural. To fast is to demonstrate to God that for us, the spiritual things are more important than the natural things. Donde sometemos lo natural e invocamos lo espiritual. Where we submit the natural and we invoke upon the spiritual. Recordemos siempre We should always remember que nadie puede vivir en el espíritu that no one can live in the spirit ni andar en el espíritu or walk in the spirit si no muere primero a lo terrenal. if they first don't die to the earthly things. Ayuno es la separación de un periodo de tiempo To fast is the separation of a period of time para dedicarse to dedicate yourself a la prioridad espiritual de orar, to the priority, the spiritual priority of prayer, invocando el nombre del Señor invoking the name of the Lord, y absteniéndose de alimentos y placeres. and to abstain from foods and Que el pleasures. Señor nos ayude. May the Lord help us. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.